Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And salam sejahtera to all my student EHT01. Let's continue our lesson on the topic of the chapter number 2, cell structure and function. Before this, we learned about the permeability of the plasma membrane, and we learned a lot about how non-polar molecule across a plasma membrane, how the polar molecule and charged ion across the plasma membrane. So untuk bincangkan tentang across the plasma membrane ni, dia berkisar pada satu tajuk yang kita namakan sebagai transport across membrane. Dia akan dilihat kepada dua situasi. Beberapa pergerakan bahan across the plasma membrane are not required an energy. Dan ada beberapa pergerakan bahan across the plasma membrane, they require an energy. Jadi pergerakan bahan merentasi plasma membrane ini, sometimes they require an energy, sometimes they are not required an energy. Mana-mana pergerakan bahan, transport of the substance across the plasma membrane yang memerlukan energy, kita namakan dia sebagai passive transport. So bila ada soalan tanya kamu, what is a passive transport? Passive transport is a movement of the substance across the plasma membrane does not require an energy. Manakala berbeza dengan situasi yang kedua, ada pergerakan bahan yang masuk atau keluar daripada plasma membrane, they require an energy. Pergerakan bahan jenis ini kita namakan dia sebagai active transport. So, when the question asks you what is active transport, active transport is a movement of the substance or ion. Saya suka ada perkataan ion across the plasma membrane with the aid of energy, dengan bantuan tenaga. Jadi pelajar sekalian, kita lihat yang pertama iaitu passive transport terlebih dahulu. Sebelum kita merujuk pada active transport, lebih baik kita study tentang passive transport terlebih dahulu. Passive transport is about diffusion. Diffusion ni adalah satu proses semula jadi, spontaneous reaction, di mana bila melibatkan satu pergerakan bahan, yang mana pergerakan bahan tersebut does not require an energy. So this is a passive transport. Diffusion dibahagikan kepada beberapa situasi. Kamu perhatikan elok-elok bahan ini. Bahan ini, substance warna hijau ini, dia merentasi plasma membrane. Tengok cara dia merentasi, agak-agak kamu sukar atau senang. So kalau kamu perhatikan dalam diagram ini, pergerakan bahan ini berlaku secara mudah merentasi plasma membrane, dan dia tidak ada sebarang masalah untuk melalui hydrophobic tail. Pergerakannya daripada kepekatan tinggi, high concentration, to the lower concentration. Jenis pergerakan ini dinamakan sebagai simple diffusion. Pelajar sekalian, kita fokus kepada yang kedua. Lihat pergerakan bahan ini. Ada dua jenis bahan. This is solute, warna hijau ni. Dan yang warna yang bulat ini adalah bulat kosong ini adalah water. So this is water. Water yang disampurkan dengan solute. Seolah-olah Milo, air yang dicampurkan kepada Milo. Dan kita kacau, kita panggil dia air Milo. So dalam situasi ini, air banyak, Milo kurang. Dalam situasi ini, Milo banyak, air kurang. So ini adalah satu situasi di mana kepekatan air, water concentration is high. Kawasan ini adalah water concentration is low. So kamu tulis kat sini, high water concentration. Ini low water concentration. Apabila kita lihat dalam dua situasi berbeza ini, kita perhatikan pergerakan air. Hati-hati pelajar, ini pergerakan bahan, solute movement. Ini pergerakan air, water movement. Water is diffused from the high water concentration to the low water concentration. Pergerakan air ini nampak macam mudah, tapi sebenarnya dia perlu dibantu. Sebab water is a polar molecule. Water nak merentasi phospholipid bilayer senang ke susah? Dalam bahasa mudahnya kita kata sukar. Sebab water is a polar molecule. Ingat lagi tak pelajaran lepas?
polar molecule difficult to pass through lipid bilayer of hydrophobic tail. Sukar tak dia nak merentasi hydrophobic tail ni? Sukar. Jadi pergerakan air ni akan dibantu oleh protein. Maka pergerakan air from the high water concentration to the low water concentration dipanggil sebagai osmosis. Nampak ya? Kemudian kita perhatikan diagram yang kedua. Ini adalah satu diagram di mana kamu nampak ada bahan lain. Bahan ini low concentration, low solute concentration. Di sini ada bahan yang banyak, high solute concentration. Bahan-bahan ini dia tak sukar untuk melalui phospholipid bilayer. Agak-agak kamu apakah jenis bahan ni? Bahan ni adalah large polar molecule dan juga charged ion. Charged ion dan juga large polar molecule sukar merentasi phospholipid bilayer secara tanpa bantuan. Mereka perlukan bantuan. Nampak tak benda yang bantu ini? Agak-agak kamu apakah bahan ini? Bahan ini kita panggil dia sebagai transport protein. So, transport protein ini menyediakan hydrophilic channel. So, bahan-bahan seperti charged ion, seperti large polar molecule akan menggunakan hydrophilic channel ini bagi bantuan mereka merentasi plasma membran. Pergerakan jenis bantuan daripada high concentration to the low concentration dipanggil facilitated diffusion. Jadi secara umumnya kalau kita rangkumkan what is a simple diffusion, simple diffusion is a movement of the substance from the high concentration to the low concentration across the membrane. What is osmosis? Osmosis is a movement of water. Tadi movement of substance kan? Ni movement of water. From where? From high water potential. Saya guna perkataan potential, bukan concentration. Sebab keupayaan air bergerak. From high water potential to the low water potential across the membrane. What is facilitated diffusion? Facilitated diffusion is a movement of the molecule. Sebab saya bincang pola molecule, movement of molecule or ion, dengan dua ion, from the high concentration to the low concentration across the membrane with the aid of protein transport. Ada perkataan aid bantuan, AID, aid of the protein transport. So saya harap kamu dapat faham tentang lesson ini. Kita akan bincangkan semua proses ini dengan lebih detail dalam next video. See you on the next part. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.